يا مرحبا بكم يا جماعة. دونك في الفيديو هذا باش نتعلموا كيفاش نبينوا une fonction est continue en un point. كيما العادة باش نبداو بتيورème. Soit f la fonction définie, une fonction définie sur un intervalle ouvert i et a appartenant à i, dire que f est continue en a, c'est-à-dire c'est équivalent donc à dire que limite lorsque x tend vers a de f de x égale f de a. alors باش نشوف quelques exemples يا جماعة هنا. donc باش نفهموا بهم الحكاية أكثر. Soit la fonction f définie sur R privé de 1 par f de x égale x plus 1 sur x carré moins 1 si x différent plutôt appartient à R privé de moins 1 وهنا نعطيني f de moins 1 égale à 1. Petit 1 il est montré que f est continu en 4. Petit 2 f est-elle continue en moins 1. alors réponse. أول حاجة باش نبدأ هنا كيف يسألني على continuité en un point يا جماعة. أول حاجة يلزمني نطلعها هي l'image de ce point. يلزمني نطلع f de 4. ال f de 4 هذيك باش نطلعها يا جماعة bien sûr باش نبدل هنا ال x بال 4 تعطيني 4 plus 1 sur 4 au carré moins 1 معناها 16 moins 1 باش تعطيني بطريقة أخرى 5 sur 15 اللي هي c'est égal à 1 tiers. واضح ولا؟ دونك كيفاش نشوف الكونتينيتي باش نطبق القاعده هذه بالضبط. دونك نحسب الليميت نتاعي. ليميت لورسكو x tend vers 4 de f de x نعوض. دونك سي لا ليميت لورسكو x tend vers 4 نتاع x plus 1 sur x carré moins 1. دونك اللي هي حسبناها توا عطتني 5 sur 15 اللي هي 1 tiers والان tiers سي كوا هي f de 4. كما تلاحظوا هنا يا جماعه الفورم اللي عملناها هي نفسها الفورم نتاع التيوريم. ليميت lorsque x tend vers 4 de f de x égale à f de 4 كيما هذه بالضبط. ليميت lorsque x tend vers a f de x égale à f de a. دونك هذه اش تعطيني ما يثم équivalence ولا معناها on peut dire que f est continu en 4 dans ce cas-là. ainsi f est continu en 4. نمشي تو للكيستيون numéro 2. قال لي f est-elle continue en moins 1. أول étape c'est quoi. نطلع f de moins 1. f de moins 1 égale à combien d'après l'exercice. f de moins 1 égale à 1. تو باش نطلع limite lorsque x tend vers moins 1 de f de x. نحسبوا مع بعضنا. c'est la limite lorsque x tend vers moins 1 x plus 1 sur x carré moins 1. هنا bien sûr عندي forme indéterminée 0 sur 0. donc on doit faire une factorisation. alors, donc, فوقاني x plus 1, l'autre x carré moins 1, c'est un produit remarquable. تعطيني x plus 1 facteur de x moins 1. On simplifie par x plus 1 الفوق واللوطة تبقى لي tout simplement 1 sur x moins 1 نعوض بالموان 1 باش تعطيني moins 1 moins 1 اللي هي 1 sur moins 2. tout simplement c'est égal à moins 1 demi. Et c'est le moins 1 demi bien sûr, c'est différent de f de moins 1. Mais maintenant, limite lorsque x tend vers moins 1 de f de x différent de f de moins 1, qu'est-ce qu'on peut conclure يا جماعة. ainsi f n'est pas continu en moins 1. c'est très simple, c'est clair. باش نشوفوا ترى l'exemple الثاني on va détecter, c'est-à-dire on va voir la continuité graphiquement. هنا في الكام تاعنا ترى في le point d'abscisse alpha. donc شعنا f est continu en alpha car il n'y a pas de rupture. ما ثماش rupture في الكورب هنا يا جماعه هكا ولا خاطر انا ما عنديش rupture au niveau de la courbe au point d'abscisse alpha. من هنا الكورب مسطره نورمال ما هزتش ايدي كيف صورتها ما ثم حتى ادنى مشكله في le point d'abscisse alpha. par contre هنا par contre f n'est pas continu en x0 car il y a une rupture ou bien un saut au point d'abscisse x0. شوفوا هنا في x0 يا جماعه كي نبدا نصور هكا في الكورب هنا باش نهز ايدي باش نرجع نصور هنا هذايا ثم رupture ثم تقطيعه في الكورب au point d'abscisse x0. بما انه الكورب تقطعت بما اني وانا نصور هزيت ايدي باش نصور من هنا dans ce cas là tout simplement on peut dire que f n'est pas continu en x0. c'est très clair. Je نشوفوا la continuité à droite et la continuité à gauche. كيما العاده باش نشوفوا التيوريم تاعنا شنو يقولنا بالضبط. soit f une fonction définie sur un intervalle i et a appartenant à i. هنا فهمتني ولا f est continu à droite en a c'est si seulement si la limite lorsque x tend vers a plus de f de x égale à f de a. f est continu à gauche en a si seulement si la limite lorsque x tend vers a moins de f de x égale à f de a. ou le f continu en A, معناها f continu à droite et f continu à gauche en A. Voilà, donc si f est continu à droite et f continu à gauche à la fois, dans ce cas-là, on peut conclure que f est continu en A. pour bien comprendre les choses, يا جماعة عندنا l'exemple هذايا باش نشوفوه مع بعضنا. نقرا لكم l'énoncé. donc soit f la fonction définie sur R par f de x égale à x carré plus 3 si x inférieur égale à 1.
f de x égale à x plus 2 sur x moins 1 si x supérieur strictement à 1. Donc, petit 1, étudier la continuité à droite et à gauche en 1. Donc, deuxièmement, f est-elle continue en 1. Ben, خلينا نجاوبوا على l'exercice هذا يا جماعة. Donc, أول حاجة بما أنه نحكوا على continuité, donc لازمني نطلع f de 1. Ben, f de 1, bien sûr, c'est 1 au carré plus 3. هنا juste يا جماعة كما تشوفوا عندي deux expressions. فهمتني ولا؟ أنا هنا نطلع منها f de 1 bien sûr اللي عندي فيها او إيجال هذه. Donc, هنا باش تعطيني 1 au carré plus 3. كيما ختمنا هنا بالضبط. Voilà. Donc, c'est égal à combien? C'est égal à 4. B, on va étudier la continuité à gauche en 1. Qui nous à gauche, معناها 1 moins يا جماعة. Ben, la limite lorsque x tend vers 1 moins de f de x, c'est égal à la limite lorsque x tend vers 1 moins de x carré plus 3. Et c'est égal à 4. Ou le 4, c'est quoi? F de 1. Ben, dans ce cas-là, f est continu à gauche en 1. Ben, خلينا نشوفوا la continuité à droite dans ce cas-là. En 1, ben, la limite lorsque x tend vers 1 plus de f de x égale à combien? Donc c'est la limite lorsque x tend vers 1 plus de x plus 2 sur x moins 1. Ben, qui نعوض هنا bien sûr باش تعطيني c'est égal plus l'infini. علاش؟ خاطر هنا باش تعطيني 1 plus 2 اللي هي 3 وهنا 1 plus معناها c'est légèrement supérieur à 1 أكبر شوي من 1 معناها 1 plus moins 1 باش تعطيني 0 plus ou constante sur 0 plus bien sûr باش تعطيني plus l'infini. Voilà. B, alors, donc f n'est pas continu à droite en 1. Qui m'a la elle est continue à gauche, continue à droite. Ben, deuxièmement, f n'est pas continu à droite en 1. Ben, dans ce cas-là, on peut conclure que f n'est pas continu en 1 exactement. Voilà. B, alors, je نتعدى l'exemple الثاني. أعطاني الكورب هذه يا جماعة tout simplement كما تشوفوا. Donc, هنا عندي f de 1 égale à et combien? Égale à moins 1. Ah, f de 1 égale à moins 1. B. Alors, باش نطلع limite lorsque x tend vers 1 moins de f de x. Donc, في 1 moins de f de x, تابعوا معايا يا جماعة. C'est égal à combien? C'est égal à 1. هكا ولا؟ C'est égal à 1. خاطر كي نبدا في 1 moins الكوربة هي الفوق. Donc, تقرب لل 1. Voilà. B. اللي هي شنو هي؟ اللي هي différent de f de 1. خاطر f de 1 هي moins 1 يا جماعة. Déjà أنا هنا عندي كلارك هاك شفتوا. B. Alors, f n'est pas continu à gauche en 1. صحيح ولا؟ Par contre, à droite, limite lorsque x tend vers 1 plus de f de x, c'est égal à moins 1. صحيح ولا؟ اللي هي c'est égal à f de 1. Bah, dans notre cas, f est continu à droite en 1. Bah, c'est quoi la conclusion qu'on peut tirer? Ainsi, f n'est pas continu en 1. علاش؟ خاطر هي n'est pas continue à droite. وحنا قلنا باش تكون continue en 1 لازم تكون continue à droite et continue à gauche à la fois. لازم مع بعضهم. باش نشوفوا حكايه البرولونجمون بار كونتينيتي. دونك كيف نبدا نقري يا جماعه برشا تلامذه يسالوني على حكايه البرولونجمون بار كونتينيتي ويشوفوها معناها فهمتني ولا كلمه كبيره ياسر فيها برشا مشاكل. برولونجمون بار كونتينيتي تبان كلمه كبيره اور كو بعد ما نشوفوا التيوريم نتاعنا فريمون حكايه سهله على الاخر وحكايه سامبل على الاخر. باهي تبعوا معايا يا جماعه. Alors, théorème تاعنا شنو يقول بالضبط؟ Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert i. Voilà, f c'est une fonction définie sur un intervalle ouvert i. Sauf en un réel a de i. Voilà, عندي fonction, elle est définie sur un intervalle وثم point مالك l'intervalle هذاك الفونكسيون تاعنا ماهيش définie فيه. Ben, f est prolongeable par continuité en a si f admet une limite finie L. Ben, هنا فهمتني ولا أعطاني كل شيء هو. Vraiment, c'est très simple et très clair. عندنا fonction f qui n'est pas définie en un point. كانوا limite lorsque x tend vers le point هذاك lorsque x tend vers a de f de x كيف نحسب الليميت هذايا كيف نلقى une valeur finie كيف نلقى limite finie. اش معناها finie؟ معناها راهي الريزولتا c'est un réel. معناها c'est égal par exemple 2 racine 3 5 demi. معناها le résultat réel. Bah, dans ce cas-là, on peut dire que f est prolongeable par continuité. Voilà. Ben, alors, le prolongement هذايا, ça sera une autre fonction. La fonction g définie sur i cette fois-ci. خاطر احنا ال f elle est définie sur i privé de a. هكا ولا؟ g هذه باش تكون définie sur i carrément. خاطر احنا bien sûr on va prolonger la fonction de telle façon la fonction جديدة تولي elle est définie en a. اللي هي تتكتب de cette façon. Ben, g de x c'est quoi هي g de x égale à f de x اللي هي عندنا من قبل si x différent de a
و g de a c'est égal à combien هو qui limite اللي لقيناه هذاك tout simplement. Mais هذا g اللي عملناه هذا c'est un prolongement par continuité en a de la fonction f. باش نعملوا un petit exemple هنا يا جماعه باش نفهموا بيه الحكايه اكثر. Soit la fonction f définie sur R privé de 1 كما تشوفوا هنا donc la fonction f est définie sur i sauf en a. فهمتني ولا كما هنا bien sûr R sauf en moins 1. Ben, par f de x égale à x carré moins 1 sur x plus 1. La fonction n'est pas définie en moins 1. Puis j'ai dit calculer la limite lorsque x tend vers moins 1 de f de x. Voilà. Donc, deuxièmement, f est-elle prolongeable par continuité en moins 1? Ben, directement, on attaque la réponse. Donc, petit 1 limite lorsque x tend vers moins 1 de f de x. نعوض f de x بالexpression تاعها. Donc c'est la limite lorsque x tend vers moins 1 de x carré moins 1 sur x plus 1. C'est un format déterminé tout simplement. Bien sûr, ils aiment la factorisation. Donc x carré moins 1, c'est un produit remarquable qu'on peut, c'est-à-dire l'écrire sous la forme x plus 1 fois x moins 1. Donc on simplifie par x plus 1 الفوق واللوطة باش تبقى لي tout simplement x moins 1 كي نعوض x بال1 بالموان 1 تعطيني moins 1 moins 1 اللي هي moins 2. bah on remarque bien انه الليميت كي حسبناه لقيناه ان ريال. بما انه فهمتوا الليميت هو ريال اش معناه؟ معناه لا فونكسيون هذه راهي prolongeable par continuité tout simplement. هذه هي la condition. Donc, limite lorsque x tend vers moins 1 de f de x, c'est égal à moins 2. Donc, f est prolongeable par continuité en moins 1. Et le prolongement par continuité de f en moins 1 est, bien sûr, je n'ai fonction جديدة. La fonction جديدة هذه شنو سميتها أنا؟ سميتها g de x par exemple. g de x هذه c'est égal à combien? C'est égal à f de x si x différent de moins 1. وزاد نكتبوا g de moins 1 c'est égal à combien? Et limite اللي لقيناه c'est égal à moins 2. Tout simplement, c'est très clair. C'est très facile يا جماعة ما فيهاش حتى أدنى مشكلة. البارتي هذه donc continuité sur un intervalle باش نشوفوا مع بعضنا ce qu'on doit apprendre اللي يلزمنا بالحق نعرفوه ويلزمنا بالحق نميتريزوه على الآخر على الآخر. باهي alors أول حاجة يلزمنا نحطها في بالنا اللي هي toute fonction polynôme est continue sur R. هذا هو الكلي نتاع الخدمة نتاعنا كل. toute fonction polynôme est continue sur R. Voilà, معناها أي fonction polynôme تقابلنا راهي continue sur R. B. Alors, je نتعدى للرماركة الثانية soit f et g deux fonctions définies sur un intervalle i. Voilà. Bah, dans ce cas-là, si f et g sont continues sur i, alors les fonctions f plus g, f fois g, la somme, le produit, f نضربوها في par exemple un réel, la valeur absolue de f et f à la puissance n avec n appartenant à n sont continu sur i. تفهمنا؟ Donc sont continu sur i. معناها هنا somme, produit, multiplication par un réel, valeur absolue ou f à la puissance n. Très bien. B. Alors, كيف نطيحوا في الكا هذه يا جماعة؟ كتبدا عنا voilà. Donc si f est continu sur i, g continu sur i, ou bien sûr g différent de 0, quel que soit g de x différent de 0, quel que soit x appartient à i, alors dans ce cas-là, on peut dire que f sur g, 1 sur g, et 1 sur g à la puissance n avec n appartenant à n étoile sont continus sur i. Voilà. B. Alors, le cas الثالث اللي هو مهم زاده si f est continu sur un intervalle i, f de x supérieur ou égal à 0 quel que soit x, voilà, la positive quel que soit x appartient à i, bah dans ce cas-là, on peut conclure que racine de f est continue sur i. Très bien. B. Alors, juste une remarque, toute fraction, toute fonction rationnelle est continue sur son domaine de définition. simple على الاخر هذوما يلزمنا نحطوهم في بالنا juste bien sûr باش نفهموا الحكايه اكثر او باش نتعدوا للاكزامبل. قبل ما نخدم الاكزامبل يا جماعه نحب نقول لكم انه لا كونتينيتي سور ان انترفال فهمتوا لما فيها حتى كالكول معناها تخدم كلها بالريداكسيون. تفهمنا ولا ريداكسيون معناها il faut bien soigner الريداكسيون تاعنا surtout في الاكزامانات. باهي اكزامبل soit f de x égale à x plus 1 sur x moins 2, g de x égale à 2x moins 1 sur x plus 3, et h de x égale à 2x plus 4 si x supérieur à 1, ou 2x moins 1 sur x moins 1 si x inférieur à 1. La question شنو هي؟ déterminer le domaine de continuité de chacune des fonctions f, g, la fonction u اللي هي f fois g, voilà. Donc v c'est égal à la valeur absolue de f de x, w هي f à la puissance 5, ou t c'est égal racine de f, et h, la fonction h اللي هي هذه. on attaque réponse à الكل.
باش نتعدوا directement ça. أول حاجة ال f c'est quoi? C'est une fraction ratio, c'est une fonction rationnelle. Bah, كما قلنا تاو toute fonction rationnelle est continue sur son domaine de finition. F est une fonction rationnelle, elle est donc continue sur son domaine de définition. C'est quoi le domaine de définition de f? هو R privé de 2. Bah, c'est clair et net. Voilà. Donc, نتعدى تو للثانية باش نشوفوا G توا. Donc, G c'est quoi يا جماعة? C'est une fraction rationnelle aussi, c'est une fonction rationnelle. Elle est donc continue sur son domaine de finition, c'est-à-dire quoi? Domaine de finition, c'est quoi? R privé de moins 3. Très bien. باش نتعدوا للثالثة. Donc, celle-ci est f fois g. Ben, il y a f et g sont contenus sur r. Ben, il y a r privé de 2, il y a r privé de moins 3. Ben, bien sûr, on a la réunion, plutôt l'intersection entre ces deux domaines. Ben, f et g sont contenus sur r privé de moins 3, 2. Alors, dans ce cas-là, u lié à f fois g est contenu sur ce domaine-là, r privé de moins 3 et 2. Ben, alors, je vais chauffe la valeur absolue. Donc, la valeur absolue, je gagne. On dit f est continu sur r privé de 2, voilà. Bah, dans ce cas-là, valeur absolue, l'est aussi. V égale la valeur absolue de f est aussi continu sur r privé de 2. Ben, on chauffe les f est continu sur r privé de 2. Donc, w lié f à la puissance 5 reste toujours continu sur r privé de 2. Très bien. Ben, je vais l'imbat. Donc, on a le tableau de variation. Je note la valeur absolue. Ou plutôt la racine de f de f. La racine de f, tu l'as bien sûr, qui m'a dit que fait définition, f continue. On a bien cette condition. F est supérieur ou égal à 0. Alors, on va voir f supérieur ou égal à 0. Donc, f est x plus 1 sur x moins 2. Donc, on met au tableau de signe. Donc, x moins 1 s'annule le moins 1, donc moins plus plus. X moins 2 s'annule le moins 2, donc moins moins et plus. Maintenant, bien sûr, f de x est le rapport de négatif, négatif, c'est positif. Négatif, positif, négatif, donc c'est négatif. Et positif, positif, c'est positif. Bien sûr, 2 f est défini sur r privé de 2. Très bien. Maintenant, positif 1 ou positif 1. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Donc, f est continu positive sur chacun des intervalles, moins l'infini, moins 1, et 2 plus l'infini, 2 mahloul. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Donc, racine de f est continue sur chacun de ces intervalles. Donc, moins l'infini, moins 1, union 2 plus l'infini. Voilà. Je me tout les fonctions h. Donc, la fonction h, donc c'est par intervalle. Voilà. Donc, dans ce cas-là, la fonction x qui est associée de x moins 4 est une fonction polynôme, donc continue sur R. Toute fonction polynôme est continue sur R, en particulier sur R interdomaine. هو شعطاني قال لي راهي 2x plus 4 si x supérieur ou égal à 1. احنا واش قلنا elle est continue sur R, en particulier sur R inter ce domaine là. Domaine هذايا هو 1 plus l'infini. Voilà. Donc 1 plus l'infini نرجع للصفحه نتاعي. معناها هنا R inter 1 plus l'infini اللي هي bien sûr باش تعطيني 1 plus l'infini. Très bien. B, نتعدى للبارتي الثانيه. La fonction x qui est associée 2x moins 1 sur x moins 1 est continue sur son domaine de finition. C'est une fonction rationnelle. Ben, continue sur R privé de 1. En particulier, donc R privé de 1, on a l'intersection, bien sûr, avec le domaine l'autre. Donc R privé de 1 inter moins l'infini 1. Et les je moins l'infini 1. Ben, اش بينا احنا تو يا جماعه؟ بينا انه الh est continue sur chacun des intervalles moins l'infini 1 اللي هو هذا، ومن غادي بينا انه هو فهمتني ولا continue sur 1 plus l'infini اما مسكر في الان. واضح ولا؟ اش بقى لي في الحكايه الكل؟ donc on doit étudier la continuité à gauche en 1. واضح ولا؟ donc continuité à gauche en 1 c'est la limite lorsque x tend vers 1 moins de f de x, c'est égal à la limite lorsque x tend vers 1 moins de f de x moins 1 sur x moins 1. Bah, tout simplement, c'est égal à combien? C'est égal à moins l'infini. علاش؟ خاطر هنا باش نبدل بال1 2 moins 1 c'est égal à 1 واللوطه 1 moins معناها حاجه اصغر من 1 الا 1 باش تعطيني 0 moins. Donc حاجه positive sur 0 moins تعطي moins l'infini. Bah, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut conclure? Donc h n'est pas continu فهمتني ولا à gauche en 1. Bah, la conclusion, tant que elle n'est pas continue à gauche en 1, bah, dans ce cas-là, h est continu sur R privé de 1. معناها h n'est pas continu en 1 tout simplement.
Voilà, باش نشوفوا مع بعضنا كيما تشوفوا في التيتر. دونك ليماج دان انترفال بار اون فونكسيون كونتينيو. دونك باش نبدو كيما العاده يا جماعه بتيوريم صغيره. دونك ليماج دان انترفال بار اون فونكسيون كونتينيو اي تان انترفال، معناها ليماج دان انترفال راهو باش يعطيني انترفال مش باش يعطيني حاجه اخرى. واضح؟ دونك باش نتعدى نعمل ان بتي اكزامبل. هنا بيان سور عطاني كورب قال لي ديتيرميني لي زيماج بار اف دي انترفال سويفون. Donc l'intervalle moins 3, moins 2, moins 3, moins 1, moins 2, moins 1, moins 1, 3, moins 1, 3 et moins 3, moins 1. باهي باش نبدا بالريبونس، باش نبدا بالانترفال الاولاني اللي هو moins 3 moins 2. دونك في يعطيني انترفال كيما هكا يلزمني نصوروا على اللاكس هذايا، لاكس دي زابسيس يا جماعه. دونك الموان 3 موان 2 هاهو باش نشوف انا هي البارتي من الكورب اللي تصورت في الانترفال هذايا. ها هي اللي عملتها لكم انا بالازرق هكا ولا. دونك الازرق هذيا يلزمني نشوف اوتا بوان، لو بوان اللوطانيه بالكل قداش ولو بوان الفوقانيه بالكل قداش. دونك هنا كي عملت بروجيكسيون بيان سور البارتي اللي في لاكس دي زوردوني هذيك نقراها هي باش تعطيني انترفال. باهي هنا فهمتني ولا الانترفال نتاعي فيرمي منه ومنه. دونك الريزولتا باش تعطيني انترفال فيرمي اللي هو 1 4. باهي سي تري سامبل الحكايه. باهي باش نشوفوا لو موان 3 موان 1 هذايا اوفير في الموان 1. دونك اف دو موان 3 موان 1 هاني صورت الموان 3 موان 1 اللوطه هنا بالاحمر في لاكس دي زابسيسيون. دونك البارتي من الكورب اللي تصور غادي هي اللي بالازرق، هذه اللي عملتها لكم بالازرق. شنو هي المينيموم في الكورب؟ معناها اقل بوان هي هذه عملت بروجيكسيون، واقل بوان عملت بروجيكسيون من هنا. دونك انا هنا ليماج سي كوا لو بوان هذايا يا جماعه؟ هو ليماج دو موان 3، معناها ليماج دو موان 3 باش يجينا حاجه مسكره خاطر في الموان 3 مسكر. دونك لو بوان هذايا سي كوا؟ بما انه هذه مسكره دونك هذا محلول خاطر هو سي ان انترفال، معناها من هنا محلول من هنا مسكر ومن هنا محلول تو سامبلومون. باهي الوغ باش نتعدى للاكزامبل الثالث. الاكزامبل الثالث هنا اف دو موان 2 موان 1. با كوم دابيتود نصوروا لو موان 2 موان 1، نشوفوا انا هي البارتي من الكورب اللي تصورت في الانترفال هذايا. نعمل بروجيكسيون نتاع لو بوان اللوطانيه بالكل ولو بوان الفوقانيه بالكل، المين والماكس. دونك عطيتني الانترفال هذايا انترفال فيرمي باش يعطيني انترفال فيرمي. فوالا. باهي الوغ ليكزامبل اللي من بعد f de moins 1 3. وين هو الموان 3؟ هو هذا يا جماعه، البارتي من الكورب اللي تصورت هي هذه. دونك اقل بوان هي هذه واعلى بوان هي هذه باش تعطيني البارتي هذه كلها. فوالا كي نقرا هذه سي 1 5 انترفال فيرمي، عطيتني انترفال فيرمي. باهي الوغ هنا فهمتني ولا؟ f de l'intervalle moins 1 3. دونك باش تعطيني ترى وين هو موان 3؟ هو هذا كل. عطيتني البارتي هذه من الكورب بروجيكسيون، عطتني هذه وعطتني هذه. نجي للبارتي المحلوله. دونك في الموان 1، في الموان 1 ليماج نتاعها هي هذه، دونك محلوله في ليماج تاع الموان 1. في التروا ليماج نتاعها هنا دونك مسكره في ليماج تاع التروا، تعطيني الانترفال 1 5. فوالا دونك الانترفال تاع اف دو موان 3 موان 1. وين موان 3 موان 1؟ ها هو عطتني البارتيات هذوما زوز. دونك هنا محلول في الموان 3، دونك ليماج نتاعها باش يكون محلول. بما انه هنا مسكر دونك الاخرى باش تكون مسكره. فوالا تو سامبلومون باش تعطيني 1 4. فوالا فهمنا. باهي باش نعطي تو اكزامبل نيميرو 2. باهي كيف يعطيني تابلو دو فارياسيون. سكو جي روماركي فما برشا تلامذه عندهم برشا مشاكل في انه يقرا معناها التابلو دو فارياسيون ولا يطلع منها معلومات. دونك بعد الفيديو هذايا نورمالمون ما عادش تكون عندكم مشاكل. باهي اون دون لو تابلو دو فارياسيون دون فونكسيون اف ديفيني سور ار بريفي دو موان 3. فوالا دونك قلنا هنا هذايا التابلو دو فارياسيون تاعنا. فوالا دونك سور ار بريفي دو موان 1 كيما تشوف في بلوتو موان 3. في الموان 3 ثم دوبل بار هنا. دونك الي ديفيني على الانترفال هذا كل سوف موان 3. باهي قال لي ديتيرميني لي زيماج بار اف دي انترفال سويفون. دونك موان 3 موان 1 موان 3 بلس لانفيني اي موان 3 4. باهي الوغ نشوفوا تراه الحكايه يا جماعه مع بعضنا. انا هنا ريبونس باش نلوج على الانترفال موان لانفيني موان 3. هزيت البارتي هذيا من تابلو دو فارياسيون صورتها لكم من هنا. تو هذا الانترفال موان 3 موان لانفيني موان 3. دونك نشوف البارتي هذيا شنو عطتني يا جماعه. دونك ليماج دو الانترفال موان لانفيني موان 3 هو 1 بلس لانفيني. دونك محلول منه ومحلول منه، دونك باش يعطيني زوز محلولين انترفال اوفير اللي هو 1 بلس لانفيني. دونك نشوف توا البارتي اللي من بعد اف دو موان 3 بلس لانفيني تعطيني موان 3 بلس لانفيني. فوالا علاش؟ خاطر هنا فهمتوا ولا كي نقول موان 3 بلس لانفيني عندي هنا هاي هبطت وعاود طلعت الكورب. دونك يلزمني نشوف اوطى نقطه المينيموم واعلى نقطه سي كوا. دونك اوطى نقطه كيما تشوفوا هنا سي موان 3. وين باش تطلع؟ اعلى نقطه هي بلس لانفيني. دونك ليماج دو الانترفال هو موان 3 بلس لانفيني. فوالا دونك نجي البارتي هذيا توا يا جماعه اف دو موان 3 4. دونك موان 3 4 هو هذا.
نقراها على الاكس. دونك نشوف تو الايكغيك elle varie من وين لوين. Le minimum et le maximum. Le minimum هو moins 3 وين طالع حتى plus l'infini. Donc l'image de l'intervalle هنا هي moins 3 plus l'infini. باش نشوفوا التيوريم دي فالور انترميديير اللي هي peut-être مشكله لبرشا تلامذه. بار كونتر هي حاجه سهله على الاخر. دونك باش نحاولوا في الفيديو هذايا نجزئوا الحكايه نخدموها كا بار كا كيستيون بار كيستيون اي وهكاك نولوا اي كيستيون جينا في الاكزامان نجموا نجاوبوا عليه sans aucun problème. بي alors باش نبدو كيما العاده بالتيوريم تاعنا soit f une fonction continue. Donc le f نتاعنا لازم تكون une fonction continue sur un intervalle i. Alors pour tout réel k, donc pour tout k appartenant à f de i, l'image de i, l'équation f de x égale à k admet au moins une solution sur i. واضح ولا؟ دونك معناها هنا اش قلنا احنا؟ قلنا اعطينا دو كونديسيون، قلنا f continue ويلزم الك appartient لليماج دو الانترفال f de i. هكا ولا؟ دونك كي يبدو عندي لي دو كونديسيون هذوما وقتها نجم نقول انه l'équation f de x égale à k admet au moins une solution. B. Alors هنا باش نعمل remarque صغيره يا جماعه. donc si de plus f est strictement monotone. Donc à part ان هي continue و الك appartient à f de i, voilà كي تبدا الاف تاعنا strictement monotone معناها فهمتني ولا لا سوليوشن ما عادش تولي او موان. كي نقول او موان معناها تولي 1 2 3 4 اسافوار قداش. مي بار كونتر كي تبدا strictement monotone دونك دون سكالا الكونديسيون هذه تاسوري لي لونيسيتي دونك تولي سوليوشن واحده اكاهو. فوالا بي. alors les méthodes هنا باش نخدموها كيستيون ريبونس كيستيون ريبونس ا شاك فوا نعطيكم الكيستيون كيما يتيح في الاكزامان ونحاولوا كيفاش نشوفوا الريبونس نتاعو. بي alors باش نبدا بالكيستيون الاولاني يقول لي montrer que l'équation f de x égale à k admet au moins هنا في الاكزامان ينجم يقول لكم au moins ou bien admet une solution. واضح كيف يقولنا في الاكزامان une solution معناها كانه قلنا au moins. باهي solution sur i معناها كي نقول هنا sur i يا جماعه نقصد به معناها un intervalle sous la forme a plus l'infini ولا moins l'infini a ou bien r carrément معناها فيه des bornes infinies quoi. باهي alors la réponse هنا كيفاش نعمل يا جماعه؟ dans ce cas فهمتني ولا بما انه قال لي au moins il y a deux étapes à respecter. les deux étapes هما شنو هما؟ لازمني نبين انه f est continu ولازمني نبين انه k appartient à f de i. Ben, il faut montrer que f est continu sur i et on cherche f de i là où je vois l'image de l'intervalle i par f ou on vérifie dans ce cas-là si k appartient à f de i ou pas. Ben, si c'est le cas, ben, dans ce cas-là, tout simplement, on peut conclure, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe au moins une solution alpha appartenant à i telle que f de alpha égale à k. Ben, c'est très simple. La question الثانية. Si on ajoute le mot unique à la place de au moins. احنا كي قلنا باش تكون unique الحكايه tout simplement لازم نزيد condition ثالثه. Bah, dans ce cas-là, je vais نكتب réponse. Dans ce cas-là, il y a 3 étapes à respecter. Bah, les 3 étapes هما زوز نعرفوهم باش نزيدوهم واحده ثالثه. Donc il faut montrer que f est continu sur i. Bah, الثانيه باش نزيدوها f est strictement monotone sur i. Bah, comme d'habitude on cherche f de i. On vérifie si k appartient à f de i. Bah, dans ce cas-là, on peut tirer la conclusion que d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe une unique cette fois-ci, une unique solution alpha appartenant à i, telle que f de alpha égale à k. Voilà. B. Alors, باش نشوف cas أخرى. يجي مثلا في l'examen شنو يقول لي؟ يقول لي montrer que l'équation f de x égale à k admet une unique solution sur un intervalle fermé AB. واضح كيما نقولوا fermé AB مثلا l'intervalle moins 1 l'intervalle moins 5 3 معناها les bornes ce sont des réels. Bah dans ce cas-là نجم نخدم بالطريقه اللي كنت نخدم بها تو في les exemples اللي فاتوا ou bien نجم نخدم بطريقه اخرى اللي هي باش نعطيها لكم تو. Bah il y a 3 étapes بما انه قال لي unique il y a 3 étapes à respecter. اللي هما شنو هما les 3 étapes؟ يلزم f continue sur i sur l'intervalle AB excusez-moi. Bah f strictement monotone sur l'intervalle AB. ويلزم الكا هذه f de x égale à k est comprise entre f de a et f de b. اش معناه؟ يلزمني نطلع f de a c'est égal à combien نطلع f de b c'est égal à combien ونشوف يا اخي الكا هذايا محصور ما بين f de a و f de b ولا. Si c'est le cas, bah dans ce cas-là on peut tirer la conclusion suivante. Bah, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe une unique solution alpha appartenant à l'intervalle ouvert AB telle que f de alpha égale باهي باش نتعدى الكا اللي من بعدها كا بارتيكولي يا جماعه تو سامبلومون في بلاصه الكا كيف نحط زيرو باغ اكزومبل تولي نفس الديمارش بالضبط سوف كو الكا تولي في بلاصتها زيرو. دون سكا لا مونتري كو اف دو اكس ايغال ا زيرو
admet une unique solution dans l'intervalle AB. Dans ce cas-là, بما انه قال لي unique ما قاليش au moins, il y a 3 étapes à respecter. L'étape الاولانيه f est continue sur l'intervalle AB. الثانيه يلزمني il faut montrer que f est strictement monotone sur AB. Le fait de dire il faut montrer que f est strictement monotone sur AB, اش معناها؟ معناها بطريقه اخرى كان الفونكسيون تاعنا فهمتني عطاها لي هو dans ce cas-là يلزمني نخدم الديريفي نتاعها ونشوف يا اخي هي ستريكتومون كرواسونت او بيان ستريكتومون ديكرواسونت معناها الديريفي بوزيتيف او بيان ديريفي نيجاتيف. اون بلوس الكونديسيون الثالثه سي كوا كي تبدا عندنا اف دو اكس ايكال 0. دون سكا لا يلزمني نحسب اف دو ا، يلزمني نحسب اف دو بي. بيان سور واحده باش نلقاها بوزيتيف واحده نيجاتيف معناها لو برودوي راهو نيجاتيف. كي نحصل الثلاثه كونديسيونات هذوما يا جماعه دون سكا لا الكونكلوزيون تاعي دابري لو تيورème des valeurs intermédiaires comme d'habitude il existe une unique solution alpha appartenant, plutôt l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution alpha appartenant à B telle que f de alpha égale à 0. باش نتعدى الكيستيون اللي بعد والنوعيه الاخرى. دونك montrer que l'équation f de x égale à g de x في الكا هذه معناها بجيك exercice مثلا par exemple يقول لك montrer que l'équation f de x égale à x admet une unique solution ولا admet au moins une solution. Dans ce cas là c'est quoi l'astuce يا جماعه؟ Tout d'abord on pose h de x نحن باش نعملوا changement معناها باش نبوزي فونكسيون جديده. on pose h de x égale à f de x moins g de x. واضح ولا؟ نحن f de x moins g de égale à g de x معناها كي نعمل f de x moins g de x باش تعطيني égale à 0. معناها بطريقه اخرى نحن كانه وليت باش نخدم montrer que l'équation h de x égale à 0 admet une solution une unique solution sur un intervalle i. h de x égale à 0 نعرف نخدم كيفاش؟ سي دير dans ce cas là il faut montrer que h est continu sur i. h est strictement monotone sur i. bien sûr ال h هذه كيما العاده نحسب الديريفي نتاعها وكل شيء ونشوف السين نتاع الديريفي يا بوزيتيف ولا نيجاتيف. بعديك on cherche h de i نفتشوا على l'image de l'intervalle i par h si 0 appartient à h de i. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires il existe une unique solution alpha appartenant à i telle que h de alpha égale à 0. اش معنى h de alpha égale à 0؟ c'est-à-dire f de alpha égale à g de alpha. alors عملت لكم هنا كيستيون اخرى يا جماعه اللي هي نورمالمون زايده مي جوست باش نفهموا بها اكثر الامور. بكري عملنا ان انترفال اي دونك فيه بورن انفيني. كيف تبدا عندنا مثلا باغ اكزومبل يقول لي مونتري اف دو اكس ايكال جي دو اكس ادمي اون يونيك سوليسيون الفا دون ان انترفال ا بي. لي بورن سي سون دي ريال كيما العاده كيما قلنا. دونك هنا ميم برانسيب on pose h de x égale à f de x moins g de x. h est continu sur AB, h strictement monotone sur AB, ou qui n'a pas h de A fois h de B négatif. Dans ce cas-là, on peut tirer la conclusion que d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe une unique solution alpha appartenant à B telle que h de alpha égale à 0, c'est-à-dire f de alpha égale g de alpha.